lamini jeune da gembe do matawa manantalna jina akachan do tarade barala ayi abi san caman bɔ sisan anw mɔgɔ tɛ jeunesse la ou bien manantali bafin lamini na yan ko anw bɛ se ka an tɛgɛ jɔgɔ mɔgɔ min na ko baraji contrat d'e ma i ye fɛn o fɛn ye baara la a bɛ sous-traitance de la a bɛɛ bɛ sous-traitance il y a 302 sous-traitants ici des jeunes maliens un sénégalais n'est jamais sous-traitant un mauritanien n'est jamais sous-traitant ou bien na contrat bɛ d'u ma directement aw ko mun ka kɛ sisan bon directeur kura min nana sa lui c'est un sénégalais a nana sénégalais k'u don baara la anw ye liste kɛ DRH kun ye le DRH était sénégalais une sénégalaise anw ko n'i y'a ye nin bɛ kɛ offre bɛ kɛ fɛn bɛ kɛ anw tɛ bɔ foyi kalama DRH de tɛ malien u ka malien dɔ bila DRH la u ye mɔgɔ dɔ ta ka na ka n'o bila DRH la c'est un malien o nalen anw y'a ye o ni population ka di o ni jeunesse ka di o ye bɛɛ soudé ɲɔgɔn na o ye bɛɛ soudé ɲɔgɔn na à notre grande surprise o yɛrɛ ye coupe dɔ da o coupe yɛrɛ bɛ ka taa sisan à notre grande surprise u y'o poussé à la démission lui il a été finalement ale tagara quoi donc ale tagalen population yɛrɛ dimina comme an ɲɛ jɔyɔrɔ ye mɔgɔ kelen mun ye u y'o fana poussé à la démission donc anw tɛ sɔn tuguni fo sisan kɔni directeur yɛrɛ de ka taga an ka laɲini directeur de ka taga parce que depuis directeur in nana directeur de tɔgɔ ye Ablaye Dia c'est un sénégalais ale de baraji semafu directeur ye bi depuis ale nana a ma sɔn ani cɛkɔrɔbaw ka ɲɔgɔn rencontré ani musokɔrɔbaw ma ɲɔgɔn rencontré ani jeunesse ma ɲɔgɔn rencontré directeur foyi ma na anw fɛ yan u n'u ka comportement bɛɛ u ni an ka couches bɛ ɲɔgɔn rencontré an bɛ échanger an ka doléances kan u bɛ se ka minnu kɛ u b'o fɔ an ɲɛna ayiwa mais Ablaye Dia a carrément refusé ayiwa mange kunu aw ka manifestation kɛlen yalima dangarila aw la wa mɔgɔ dɔw banana wa mɔgɔw banana kosɛbɛ hali bi isa ka ban ne filɛ ka kuma fɛ ne dogolen don nin tɔɲɔgɔn caman n bɛ yɔrɔ min na u t'a yɔrɔ dɔn jɔn bɛ k'aw ɲini mali faamaw mais aw ye minnu fɔ aw ma taa ka taa ɲɛfɔ préfet ɲɛna préfet ma aw ka hakilina faamu wa aw ka manifestation kun ma autorisé wa préfet y'anw ka hakilina faamuya sous préfet y'anw ka hakilina faamuya munna aw dun reprimera an yɛrɛ b'u ka kɛlɛ la parce que nin ko wulilen u kɛlen ka DRH gɛn ka DRH bila démission forcée la anw ye ko an bɛna manifestation kɛ jumadon tɛmɛnen préfet yɛrɛ nana juma tɛmɛnen fana an n'a kumana mais yanni préfet ka na sous préfet ye wele bila ninnu ma k'u ka na an ka sigi ka kuma yanni k'u ka dégénérer ils ont refusé u tɛ an ka mali faama fana bonya tuguni respect kelen tɛ an ka faama kan mais o la jɔn taara aw réprimer o la ni bonya tɛ faamaw kan jɔn ye ordre de ko ka taa ka gendarmew bila aw la ne ko bonya tɛ faamaw kan ko ni faamaw tɛ ka ɲɔgɔn faamu bon cɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'a fɔ mɔgɔ kelen min ko gendarmew ka manifestation représailles ka kan n t'a dɔn parce que olu u fana k'u b'u ka lakana baara de la anw fana ko anw tɛna se baraji ma baraji y'anw ka installation c'est un bien commun n'anw y'a tiɲɛ an yɛrɛ de ye anw tɛna don baara yɔrɔ kɔnɔ mais anw b'an jɔ siraba kan à 200 mètres du barrage anw jɔyɔrɔ ayiwa k'an ka sitting kɛ mange u ye gaz fili mɔgɔw cɛ la dakuruɲɛ damadɔni bi aw bɛ fɛ mun ka kɛ walasa an ka baro kun cɛ an ka laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye bi baraji directeur a ka taga an b'a fɔ malien ka kɛ directeur ye dɛ ni sénégalais wɛrɛ de bɛ na o ka na mais min b'a yɛrɛ bɛn bafin kama min b'a yɛrɛ bɛn bafin mɔgɔkɔrɔbaw ma n'i nana i n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw kuma de i ni jeunesse bɛ kuma de i bɛ se ka min kɛ i b'olu fɔ mais ka na ten i ti mɔgɔ si reçoit o de bɛnnen tɛ anw ma an ka DRH min u y'a poussé ka taga u ka segin ni DRH ye ayiwa u ka segin ni Kulibali ye ayiwa an bɛ i fo a diyara ye merci beaucoup Idrissa Siribe Janjo Massa ni kiri ni wɔyɔ ɲɔgɔnnaw bɛ an ka jamana fan caman fɛ tuma dɔw la ka sɔrɔ kɛ ko mana kɛ nin cogoya la tan a bɛ dégénérer kuma o kuma a bɛ tali kɛ kosɛbɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɛ an ka dugu minnu na ka fara baarakɛyɔrɔbaw bɛ dugu minnu na i b'a sɔrɔ kuma o kuma ni kiri ni wɔyɔ bɛ yen jeunes ka baarako ka sɔrɔ an ka jamana fana kɔnɔ siga t'a la baarako kunkan kuma ka ca bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ka don dɔ la parce que an ko ni Ala ye aw garijɛgɛ kɛ dugu jukɔrɔ nafolo ye k'a ye k'a fɔ aw bɛ sɛgɛnba la halisa dugu caman jeunes bɛ o t'a faamu
i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛnfura minnu ni olu kɛra fana ka kɔntaraw di mɔgɔw ma ni kota dafara fana ni o ɲɔgɔn faamuyabaliyaw fana bɛ a ko caman i bɛ taa sɔrɔ hakɛ dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ ko Mali ɲiyɔrɔ ye nin ye jamana wɛrɛ ɲiyɔrɔ ye nin ye nin ɲiyɔrɔ ye nin ye ni olu ɲiyɔrɔw taara i bɛ taa sɔrɔ explication jɔnjɔnw tɛ di an ka sigidala mɔgɔw ma kɛlɛw bɛ kɛ a kumaw ka ca siga t'a la i y'a fɔ cogo min na san ko n y'a faamu k'a fɔ nin ye OMVS ka baraji min bɛ yen o kibaruyaw de ye a y'a fɔ cogo min na a mana kɛ cogo o cogo ni sugu n'a bɛ kɛ cahier de charge minnu bɛ yen kaba olu kɔnɔ kunkanko kibaruyaw kuma dɔw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ ale ka batokan la a ka kan kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛ nin wale minnu n'a bɛ kɛ hakili la nin tɛ i k'a dɔn kibaruya dumanw ye wa gɛlɛyaw don maa minnu bɔra kilomètre carré 89 kɔnɔ ka t'olu bila kilomètre 36 kɔnɔna na alors i b'a ye k'a fɔ caman bɔra u ka fɛfɛ la dugukolo ko la i b'a ye sigida yɛlɛma yɛrɛ bɛ na ni ko caman ye an jigi b'a la k'a fɔ mara ɲɛmaaw fana na fɛɛrɛ tigɛ walasa u ka u sen don nin ko in na kosɛbɛ an yɛrɛ kɛ kun ye ka u ta o de ye jamana marabagaw k'a dɔn ka o gɛlɛya dɔ bɛ yen yan'a gɛlɛyaw ka taa yɔrɔ jan parce que n'a suguyaw kɛra ni nimɔgɔw bɔra la a kɔ tɔ bɛ dan a ka gɛlɛn donc kaba ma taa yɔrɔ jan an bɛ kɔn ka u tigiw ta u ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'u impliquer parce que fleuve Sénégal in bɛ i n'a fɔ jamana 4 Sénégal Mali a fɔ Mauritanie ani Laginɛ donc o bɛ se ka baraji ba in a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ dugawu k'Ala k'u sɔn hakili la ɲuman na hali bi an bɛ to jɛmu kɔnɔna na hakili la anw ni aw ye faamuya caman lasɔrɔ ka ban ni waati b'an bolo hali bi an bɛ taa ni an ka clip filanan ye waati taamana ka ban nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 40 sɔrɔ ka ban an bɛ na an da don walawalali o ko ngango kibaruya o la n'an b'a yira o la k'a fɔ kumakan min ni o bɛna walawala bi o de ye leadership de la crise nin ye i k'a dɔn kumakun min ye anw bɛna ɲini k'a faamu ka bɔ Isa Kaba fɛ a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye an bɛna Isa Kaba ni k'a bisimila walawalali kɛnɛ o kan. Isa Kaba walawalali kuma sera awɔ an bɛ foli kura ka ɲɛsin yɛrɛ ma ka foli di Umaru ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kura ye n'Ala sɔnna ma bi barodakun walima bi kumakun ye leadership de la crise ye leadership de la crise anw bɛna ɲini k'a dɔn yala nin ye kumakan sugu jɔn ye ani a bɛ bila minɛ jumɛn kɔnɔna na ni munna bi sugandili y'a lasɛgɛrɛ Isa Kaba leadership de la crise nin ye mun kumakan sugu ye i b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko leadership o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i kunkanko mɔgɔ yɛrɛ kunkanko fɛn o fɛn la n'o y'a sɔrɔ maa wɛrɛw de bɛ a ɲɛ minɛ k'a lajɛ cogo min i yɛrɛ bɛ se k'i kunkanko ɲɛ minɛ leadership yɛrɛ kɔrɔ ye k'a fɔ maa min n'a bɛ ko ɲɛma k'i dominant mɔgɔ min ni a hakilina talen don ba la ko min o hukumu kɔnɔ maa min n'a b'a ko ɲɛfɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min n'i y'a mɛn k'an ka jɛ k'an ka wara fɔ o b'a sɔrɔ a kunyanfan b'i yɛrɛ bolo maa min ni a kunyanfan bɛ o tigi bolo a bɛ fɔ o ma ko il est le leader n'i ye crise ta ka jateminɛ kabi 2012 anw ka jamana kɔnɔ anw ka crise éclatelen i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de ye jateminɛw kɛ mɔgɔ wɛrɛw de ye hakilina miiriw kɛ mɔgɔ wɛrɛw de ye solution di mɔgɔ wɛrɛw de ye fɛɛrɛw fɔ mɔgɔ wɛrɛw de ye taasiraw fɔ mɔgɔ wɛrɛw de ye hakilinaw fɔ a baara ka taa o kan hali n'o y'a sɔrɔ kabi 2012 fo bi fɛn caman bɛ yen nɔ an ka jamanadenw fɛla ko ma kɛ minnu ye nka depuis o wagati u ma ta ba la parce que pourquoi crise leadership tun tɛ anw yɛrɛ bolo mɔgɔ wɛrɛw de tun ye a ko ɲɛ minɛbaga ye mɔgɔ wɛrɛw de ye a ɲɛfɔbagaw ye o dɔ ye faransi o dɔ ye alizeriw ye mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn kɔsannin na o dɔnsen de falen na parce que n y'a fɔ kabi 2012 hali wagati min tubabu surasiw bɛ na jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yan nɔ manifestation yɛrɛ kɛra a contre la ka fɔ ko tubabu surasi walima jamana wɛrɛ surasiw kana n'an fɛ wa jamana maa fan caman tun bɛ minnu fɛ la ko tun t'o ye accord signature ko jamana mɔgɔ caman tun bɛ yen kabi don fɔlɔ min na a fɔra ko bɛnkan sɛbɛn ko olu ma jɛn ni a ye mais se kun t'an ye dabali t'an ye crise na éclater cogo o cogo a kɛra cogo o cogo dɔnsen fɛn fɛn taara kabi 2012 fo ka se fo 2020 ma fo ka se fo wagati laban in na jamana crise tanya kɛra fɛn o fɛn ye a taara direction fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de ye solution fɔ mɔgɔ wɛrɛw de y'a fɔ wa aw bɛ taa ni nin sira de ye n'aw taara ni nin sira de ye a bɛ ɲa aw bɛ nin de kɛ aw ye nin de kɛ stratégie u bɛ fɛnw bɔ ka na mais tuma o tuma anw bɛ application de la dɔgɔkun in kɔnɔ koba 2 de kɛra koba fɔlɔ ye Mali taara kunbɛnba dɔ kɛnɛ kan togokaw fɛ yen nɔ togokaw fɛ yen min ni a tɔgɔ dara
groupes de soutien et des groupes de suivi et de soutien à la transition du Mali. Au Kenya, Mali tara ni kumakan ɲɛ kelen de hakilina fɛn fɛn bɛ bɔ hakilina in bɛɛ bɛ bɔ anw yɛrɛ nana ni hakilina minnu ye o de la Mali ka délégation na ministre 5 ɲɔgɔnna olu de taara ka taa ministre yɛrɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ anw ɲɛ b'a la k'a fɔ gɛlɛya min bɛ anw kan sɔrɔko la anw bɛ fɛ a ka taa nin cogoya de la tantɔ ni mɔgɔ min bɛ an dɛmɛ o kan sɔrɔko la i bɛ se k'an dɛmɛ o kan ni min tɛ se k'an dɛmɛ o kan i b'a to yen ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ lakanako ma o fana bɛ ɲɛfɔli kɛ lakanako la anw mago bɛ nin de la bi anw ka kungilenna ye nin de ye n'i bɛ fɛ k'an dɛmɛ o kan i b'an dɛmɛ o kan ministre de la refondation fana ni la même chose n'a bɛ an dɛmɛ o kan i b'an dɛmɛ o kan ministre min ɲɛsinnen bɛ an ni jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔ ma a y'a jɛya a ka kuma o kɔnɔ a ko le Mali n'acceptera pas qu'on lui impose des agendas le Mali choisira ses priorités ni bibi na k'a fɔ k'a ko teliya la joona élection des priorités mɔgɔ wɛrɛw de b'o fɔ mais i bɛ t'a sɔrɔ jamanadenw ka priorité ye min ye jamana yɛrɛ ka priorité ye min ye o ye lakana ye donc jamana taara n'o hakilina de k'a fɔ bibi na ni i bɛ anw dɛmɛ i bɛ anw dɛmɛ an yɛrɛ ka lahalaya kɔnɔ ani an ka hakilinaw kɔnɔ mais k'a fɔ ko aw de y'aw sigi walima aw ye experts bila ka na experts ka na tile 5 baara kɛ olu ka segin ka taa fɔ ko tiɲɛ na Mali ka priorité ye nin de ye Mali ko o de kuma t'a la bilen d'où le mot leadership de la crise tamasiyɛn minnu bɛ ka na o tamasiyɛnw b'a jira k'a fɔ désormais dɔn bɛ kɛ ni Mali ka dɔnsen ye ni min b'i dɔn i b'i dɔn Mali de kɔ ni Mali ye dɔnsen min ta aran tɔ b'o dɔnsen de suit walima n'i tɛ se k'o dɔnsen suit e bɛ bɔ baara la ka t'i sigi kɛrɛfɛ baasi tɛ o b'a jira ko Mali kɛra a ka crise leader ye bi n'i ka ɲɛfɔli faamu hakilina minnu bɛ hali ni a baara ma nɔgɔn mais hakilina kun fɔlɔ minnu ni olu dira olu b'a jira k'a fɔ ko ŋaniya bɛ yen k'a fɔ anw yɛrɛ kungilenna anw de y'an yɛrɛ ka crise leadership ye anw de bɛ hakilinaw ta tɔw bɛ tɛmɛ ni o hakilina ye ka bɔ hakilina kɔrɔ kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ a baara ma nɔgɔn ten tɔ parce que nin ko ninnu Idrissa Seribe a tɛ taa min kɔ o ye sɔrɔ ye maa min n'i bɛ taa dɔnɔli la kuma dɔw la i fana ni dɔnɔlikɛlaw minnu b'a d'i ma kuma dɔw la olu fana bɛ condition de fɔ se dun tɛ e ye kuma dɔw la a ka di dala fɔ la k'a fɔ ko n ye n ka crise leadership a ka di dala fɔ la k'a fɔ k'aw b'a ta n ka dabala ma mais wari minɛ yɔrɔ la kuma dɔw la dɔw bɛ yen nɔ i b'olu bila bayɛlɛma dɔw bɛ dɔw la alors Kaba nin bɛna bayɛlɛma jumɛn don a la a bɛna danfara jumɛn walima nafa bɛna kɛ jumɛn ye ni i ka ɲɛfɔli na n'i y'a faamu ni Mali ye i jɔ nin jɔyɔrɔ in na a nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye tinɛni mana min fɔ bama ɲɛko la a dɔnbaga lajɛ de y'a siga t'o la solution dɔw proposera kabi 2012 pour bi o solution se sont avérées inefficaces tagalen kɔ ɲɛfɛ a dɔnna k'a fɔ ko jani yɛrɛ tun t'a solution solution caman ba fɔra minnu tun t'a solution mun nana ni olu ye parce que mɔgɔ minnu y'a proposer olu bɛ kunnana de dɔn mais olu en profondeur olu tɛ anw ka crise dɔn o ye problème ye anw sɔrɔ parce que olu bɛ solution minnu fɔ an ka foraw sigi an ka nin sigi mais en réalité anw minnu bɛ a cɛla bi n'a fɔra ko ka solution fɔ joyila gɛlɛyaw kan bi na toi tu es à mieux ka se ka ɲɛfɔli ko kan ka tɛmɛ ne kan parce que e b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan e ye wolodugu mɔdugu ye e bɛ yen dɔn a zɛrɛ nin jɛ kan mais mɔgɔ dɔ ne ka taa tile 5 baara kɛ joyilakaw fɛ yen nɔ ka munumunu ka mɔgɔ damadɔni ka kana an sigi yan nɔ ka fɔ ko n ye joyila expert ye o de ye anw nafa bi na a nafaba ye min ye c'est que crise solution bɛna bɔ crise dɔnbagaw bolo o de nafa ka bon bi ka tɛmɛ anw bɛ hukumu min kɔnɔ sincèrement an mɛnna o ko in na kabi wagati jan ne ni mɔgɔ dɔ bɛ an b'a baro kɛ kuma o kuma Musa Seye Jalo ne b'a fɔ a ye kuma o kuma n ko tant que crise in ɲɛ minɛbaga tɛ anw yɛrɛ ye a kɛra faama o faama ye a kɛra jamanakuntigi o jamanakuntigi n'a ɲɛ minɛbaga tɛ anw yɛrɛ ye on va pas s'en sortir an b'o bolo de kan siga t'o la alors hali bi yani ka kuma di Umar ma yala o ni min ni i y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn lajɛrɛ min kɛra Togokaw fɛ yen nɔ nin kibaruya minnu dilen filɛ partenaires e jigiya b'a la k'a fɔ olu bɛna dɔnsen jumɛn ta ka ɲɛsin Mali ma contrairement an y'a ye édition caman na Mali y'a fɔ a fɔra journaux caman kɔnɔ k'a fɔ ko partenaires ko k'u bɛ Mali accompagner mais ne bolo Togo taga in ne ma dala ni an jigiba tun bɛ minnu kan ni o sɔrɔla a ɲɛ bina parce que an taara ni dɔnsen min ye je crois que
a ma diya partenaire ye wa a bɛ gɛlɛya mɔgɔ ka i bolo don an fɛ o cogoya la ten tɔ o de la hali partenaire ma kɔrɔlen ni ɲɔgɔnna kɛnɛw bɛ sigi en général a kɛnɛw tun bɛ taa sigi kɛrɛnkɛrɛnya faransikaw de fɛ yen o yɛrɛ la fana ni faransikaw de tun bɛ jama caman mobiliser ka na mais an y'a ye k'a fɔ union africaine n'a ɲɔgɔnna ani partenaire damadɔ n'olu de y'a kɛnɛ kan olu dun caman fana bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ don anw ma communication na a kɔni cɛ ka ɲi a kuma fɔra k'a fɔ an yɛrɛ ye médiabaw bila ka taa gouvernement mɔgɔw taara mais hakilina min ni an taara n'o ye k'a fɔ k'an bɛna sɔrɔ min kɛ an ye espace kɔni sɔrɔ k'an exprimer ka segin diɲɛ bangun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna bangun kan an ye espace fana sɔrɔ k'an ka degun fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka mɔgɔw y'a fɔ ko hali sanction ciblée minnu n'o b'an ka ministres kan hali n'o y'a sɔrɔ ministre dɔw yɛrɛ déplacera ka taa lomekaw fɛ yen nɔ sanction bɛ minnu kan minnu balilen kun don u ka taa ni ka segin na olu tun bɛ a délégation na o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ na an seginna ka na mais an hakili bɛ dɛmɛ min na ne ma k'a n'o dɛmɛ sɔrɔla a kɛnɛ d'accord ne bɛ se ka ɲininkali min kɛ k'i ye leadership min fɔ nin ye parce que an b'a ye fana nin ye furancɛ fanga kɔnɔna de ye yalima ni ninnu ka furancɛ fanga maa ɲɛmaw ka ko bɛɛ tora u yɛlɛma fana est ce que mɔgɔw jigi bɛ kalafili min ka san 2 kɔnɔna na ko bɛna se ka kɛ ni pression ma k'u kan o ye fɔlɔ ye filanan fana bɛ tali kɛ yalima ni olu bɔra yen nɔ fanga min bɛna o kɔfɛ yalima olu bɛna se ka taa ni sira in ye wa ɲininkali fɔlɔ n'i ye u to u yɛrɛ ma ne yɛrɛ b'o fɔ kuma o kuma ni marabaga tora a yɛrɛ ma dɔrɔn baaraw tɛ ɲa mais marabaga bɛ se ka koron ka don sira ɲuman da fɛ ka sɔrɔ i ma tagama ale sen kan k'a ka marabagaya minɛ a la mais anw tun bɛ o hukumu de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an ka marabagaw fo an b'a fɔ barodaw yɛrɛ la k'an ka marabagaw ye gouverneur de ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de b'a sɛbɛnni bɛɛ ban mɔgɔ wɛrɛ de b'a boliboli bɛɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'a invitation bɛɛ ci i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la invitation de bɛ ci anw yɛrɛ ma k'an ka na anw yɛrɛ kunkanko fɔli yɔrɔ la donc o ye gɛlɛya ye mais il faut pas que fana ni marabagaw ka to u yɛrɛ ma i n'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min anw ka priorité tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ gouvernement fana ka priorité tɛ hali jamanadenw ka priorité ye tuma dɔ la gouvernement fana bɛ fɛn dɔw proposer tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ o tɛ jamanadenw mun na fɛnw ye mais i bɛ taa sɔrɔ gouvernement de ka priorité donc jateminɛw de kan ka k'a la ko o ko bɛ kɛ an ka na démocratie yɛrɛ kɔnɔna la ani fana ni o suguyaw nafa bɛ kɛ min ye ni min tɛ bɛn jamanadenw ma il faut que autorisation sira dɔ ka sɔrɔ jamanadenw fana b'u ka bankari boloda bankari bɛ se ka boloda cogo di o dɔ ye manifestation ye ni fɛn dɔ fɔra k'a fɔ k'o bɛna kɛ fo yamaruya ka di jamanadenw ma jamanaden dɔw ka manifester k'a fɔ nin min fɔra an tɛ sɔn a ma o dɔ ye an tɛ a banna ye donc o ye fɔlɔ ye i ka ɲininkali filanan yalima ni ninnu bɔra yen nɔ mɔgɔ min bɛna na o bɛ dépend ni ninnu ka baara kuntala de diyara malidenw ye candidat minnu bɛ nalen olu dɔw fana b'u ka campagne kɛ en fonction de continuité walima ni mɔgɔ min bɛ campagne kɛ k'a fɔ ninnu ye baara min kɛ a si man ɲi an ka baara collaborer ni malidenw ye danaya da o tigi kan k'a fɔ ko bon Umaru Koyita ka campagne kɛ k'an kɛra transition ye baara o baara boloda ne bɛ layidu ta malidenw ye ne nana fanga la ne b'o baara de continuer ni malidenw ye danaya da e kan e tɛ se ka bɔ o kɔnɔ bilen ni Janjo Masa ko transition ye baara fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ tun ye populisme ye a ye na an ka ɲɛ kura da ne b'a kɛ tan ni malidenw ye danaya da o kɔrɔ k'a fɔ ni Janjo nana fanga la don min transition ka baara in tɛ continuer donc a bɛ dépend malidenw de la sisan élection min bɛna kɛ malidenw bɛ fɛ kungilenna ka kɛ cogo min il faut que malidenw de ko imposer élection na k'a fɔ soit continuité ou bien ninnu ye baara min kɛ a baara ma ɲɛ an ka na ɲɛ kura da an ka sen kura ta donc a bɛ dépend malidenw de la o de kama kalata in nafa ka bon pour l'avenir parce que an ye nin ɲɔgɔnna jɛ 91 an ye nin ɲɔgɔnna jɛ 2012 an ye nin ɲɔgɔnna jɛ parce que mɔgɔw tun y'u jigi da mɔgɔ min kan an ka tiɲɛ fɔ san kelen ma kɛ o kɔfɛ ni mɔgɔw jigi ma waro san kelen ɲuman ma sɔrɔ mɔgɔw kun hakili b'a la k'a fɔ ko IBK bɛna baara min kɛ parce que depuis IBK nana fanga la fɛn fɔlɔ min n'a y'o fɔ o ye k'a fɔ mɔbiliw tɛ circuler bilen u yɛrɛ ma ten tɔ bɛɛ tun ye mɔbili jɔ parce que mɔgɔw kun mago bɛ o mɔgɔ de la mais min nana bɔ o la an bɛ san kelen sɔrɔ kuma o kuma ale denkɛ ka président ko kuma fɔra donc mɔgɔw jigi waro la donc 2012 jɛlen kɔ mɔgɔ man ka sɔn bilen
kalata min bɛna 2024 o ka jɛ fana ka jɛ tuguni Isa Kaba hakilila faamuya caman sɔrɔla ni ɲɛfɔli la min fana bɛ kɛ sababu ye ka jɛmukan an sera kuncɛyɔrɔ ma ka ban yɛrɛ kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye ani foli kan laban walasa an ka bɔ jɛmu kɔnɔna na kuma kuncɛ kuma ye dɔrɔn min ye jamana denw yɛrɛ fana ni kan k'a dɔn ka fɔ bi bi in na minnu bɛ fanga la Ala de ye fanga nɔgɔya olu ye mais bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ jɔyɔrɔ fa ka sɔrɔ hali n'i tɛ fanga la on peut être leader sans être au pouvoir k'i kunkilennaw fɔ ka hakilina miiri kɛ jamana kunkanko kan ani k'i hakilinaw fɔ mɔgɔ si hakilina man dɔgɔ jamana kunkanko la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin min ye madame Bagayogo Bana Sira Tarawele an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn jamukan in kanubagaba dɔ Lasine Jara dibiteri Titanic ani Baba Kulubali ninnu bɛɛ bɛ dibiteri Titanic la Vincent Kone polisi don Brema Fofana polisi don Aba n'a ka denbaya an b'u fo Aramata Keita parti Sadi an bɛ a fo madame ABC Bajala Keita an bɛ a fo honorable Fatumata Dambele an bɛ a fo honorable Jarasuba ani honorable Seydou Badeni ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamukan in kanubaga ye an b'u bɛɛ fo Kaba min fo n'Ala sɔnna ma hakilila u bɛɛ lajɛlen foli minɛ Umar Koita an sera jɛmu kuncɛyɔrɔ la yala foli kan labanw ye jumɛn ye walasa ka kɔfara ɲɔgɔn na an bɛ foli le kɛ kuma bɛɛ ka ɲɛsin an lamɛnbagaw kelen-kelen bɛɛ ma maa bɛ yen nɔ k'u b'u sɔgɔ an na ka bɔ an ka togo dɔw kɔnɔna ka na dugubaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la narakaw ka se joyilakaw ma i yɛrɛ ye joyilaka ye an bɛ foli se u bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ na an b'i fo de kɛnɛ fo sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ soli ka wuli k'an lajɛ Michel Onoma an b'a fo Ozo Fɛrɛ dɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin sɛgɛn in kɔnɔna na n'Ala sɔnna an b'i fo Umar hakilila u ka ca kosɛbɛ ka renouveau matin ne k'a lajɛ Fanta Tomota an bɛ foli belebele da yɛrɛ fana ma fo y'a fɔ Jalakɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ hakilila farigan fitinin bɛ a la o kumana an b'a fo nin kɛnɛ kan an bɛ don AC 2000 kɔnɔ min ni o bɛ tali kɛ Basa Mayiga la i k'a dɔn secrétaire do ESMK la an b'a fo ani min ni o ye PDG yɛrɛ Musa Sinaba Keita ka foli da a fana ma fo y'a fɔ AC 2000 o kɔnɔna na joyilakaw fɛ yen nɔ y'a fɔ cogo min na Daniel Fɔnba ale bɛ an kɔrɔkɛ don a bɛ k'an lajɛ nin waati na ka se i k'a dɔn gouverneur ma n'a bɛ Abdoulaye Fasukoyi kofɔ k'o foli kelen di général Keba Sankari ma Buguni fo y'a fɔ i k'a dɔn gouverneur la Bugunikaw fɛ yen ka Bugunika bɛɛ lajɛlen fo Jawara fana bɛ yen nɔ o foli an b'a di CNT mɔɔw ma i n'a fɔ Isa Kaba y'a fɔ cogo min na olu y'an teriw ye Sumare an b'a fɔ Nara o kumana nin sanga in na Sulemani Dey ale fana bɛ commission loi mɔɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Isa Kaba n b'a dɔn jɛmukan in hakili la kibaruyaw caman lasɔrɔla ka ban o kumana kunun sera siɲɛ kan ka ban n'Ala ma basi kɛ sini sa kumana min ye jɛmukan ye a na kurakuraya ka di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fana fo aw ka wulikajɔ la Umar Koita k'i fana fo k'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma n'an wulila sisan nɛgɛ ɲɛ 9 Hadel Samake bɛna sigi walasa ka jɛmukan dugu kunkanko ka o lase an jigi b'a la k'a fɔ dugu kunkanko kibaruya minnu bɛ yen da bɛna don o la Jitumukaw ka maa tɔgɔbɔlen filanan don an da sabanan don Sar do dɛ Sar do dɛ Sal do dɛ a ko min ko Samakela ko n'olu kɛra président ye ko ni maa min ye tile santan ayi dɛ Jitumu ngo ye Samake bɛ yen Adel bɛ yen nɔ Banazole Burama bɛ yen nɔ jɔnni wɛrɛ bɛ yen u ka Sar ka ca u fɛ yen dɛ ayi dɛ ni o b'a taama dɛ an bɛ Jitumu Nɔngɔ Samake yɛrɛ fo maire ka premier adjoint dɔ ani maire yɛrɛ Bakari Samake an b'u bɛɛ fo y'a fɔ Welesebugukaw fɛ yen nɔ o kumana an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ Ala ka sini jira an bɛɛ lajɛlen la ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn don ɲuman dɔw la. Renouveau FM jogo tɛ karaba deliko bila mandi dakan satɛ e jogo ye laseko ɲuman ye lamɛnbaaw deliko ye lamɛnko ɲuman ye anw de ye ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safinɛ ye Renouveau FM ani lamɛnbaaw anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen ye aw sɔgɔlen ka to Renouveau FM na wasa b'aw ye.